Assalamu alaikum. I'm Dr. Rubina Hamid. I'm a PDD consultant, special educator, therapeutic and behavior counselor. Role of counseling in a person with medical illness. It has become a myth that the person with medical illness only has to go to the hospital, take the medicine or undergo a treatment, or has to take the advice of a medical or a concerned person. But we don't understand the need of counseling. We don't understand the importance of counseling in a person who's been medically unfit, or who's been dealing with who's suffering from any type of medical problem for a long period. Let's take the example of HIV. Let's take the example of diabetes, a prolonged diabetes, or the example of a kidney failure, or a person who is undergoing a major heart surgery, or who's undergoing a major surgery, or a child with any type of problem, or a mother who has lost her baby, or there are multiple type of problems, medical problems. For example, we can go on the hepatitis B and C. So can we ever imagine, या हमने कभी ये बात सोची है कि वो शख्स जो इन प्रॉब्लम्स के साथ गुजर रहा होता है, क्या वो सिर्फ मेडिकल प्रॉब्लम होते हैं? नो, आई एम सॉरी, ये मेडिकल प्रॉब्लम्स जो उसकी सेहत को ख़राब कर रहे हैं, वो सबसे पहले जो हमारी बॉडी का एक की स्ट्रक्चर है, हमारी बॉडी का की स्ट्रक्चर है ब्रेन, ये उस पे डायरेक्ट असर कर रहे हैं, बिकॉज सारे इम्पल्सेस तो वहीं से आगे जा रहे हैं, वही आगे सारे सिग्नल्स दे रहा है. अगर वही सही से काम नहीं करेगा तो सिग्नल आगे कैसे जाएंगे? इसकी एग्जांपल इस तरह ली जा सकती है कि हमारे पास अक्सर पेशेंट्स आते हैं, हॉस्पिटल्स में भी आते हैं. बहुत सारे पेशेंट्स की मैं ऐसी आपको मिसालें दे सकती हूँ, या जो डॉक्टर्स या जो सर्जन्स हैं वो बहुत अच्छी तरह इस बात को जानते हैं कि पेशेंट्स इतना लंबी बीमारी को बेयर नहीं कर पाते, या तो वो आधे रास्ते में छोड़ के चले जाएंगे, या उनके घर वाले तंग आ चुके होते हैं, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से तंग आ जाते हैं, कुछ उस शख्स के चिड़चिड़ेपन से तंग आ जाते हैं, और फिर घर में एक अजीब सा माहौल बन जाता है, एक अजीब एंग्जाइटी हो रही है घर के अंदर, बच्चों पे तवज्जो नहीं हो रही. फॉर खुदा न खासा किसी के हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम है, फ़र्ज़ करें कि वो बेचारा डायलिसिस पे जा रहा है, हर थोड़े दिनों बाद उसको डायलिसिस पे जाना है, वीक में 2 दफ़ा जाना है. एक तो आप सोचें कि एक डायलिसिस कितना एक्सपेंसिव पड़ता है, उसके ऊपर ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रहा है. दूसरा, उसकी फैमिली में प्रॉब्लम आ रहा है इसलिए क्योंकि उसके फैमिली का रूटीन अपसेट हो रहा है, और वो शख्स एक कांस्टेंट प्रेशर में है, एक कांस्टेंट डिप्रेशन में है. उसको अपने सामने एक अंधेरा नज़र आ रहा है, सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि बस मुझे तो ख़त्म ही हो जाना है. बीइंग अ मुस्लिम हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं, मौत बरहक है और आनी है, मगर क्या हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं? क्या हमने कभी सोचा है कि अगर हमें खुदा न खास्ता अगले लम्हे कुछ हो जाए क्या होगा? फैक्ट्स को, हकीकत को देखना एक अलग चीज़ है, मगर उसको समझना और उसको अंडरस्टैंड करना ये एक अलग चीज़ है. यहाँ पे ज़रूरत आ जाती है काउंसलर्स की. अनफॉर्चुनेटली हम काउंसलर्स को समझते हैं कि ये जो है ये सिर्फ जहनी बीमारियों को सही करता है. सवाल ये आ रहा है कि क्या वो शख्स जिसकी नौकरी इस बात पे ख़त्म हो गई है कि वो डायलिसिस पे हर 2 दिन जा रहा है, उसकी कंपनी को इतना पे करना पड़ रहा है, उसकी बीवी के सामने और उसके सामने कितना बड़ा मसला खड़ा है कि मेरे बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, हो सकता है उसकी बेटी की शादी आ रही हो, उसको ये भी टेंशन है कि इसका क्या होगा. कोई शख्स ऐसा है जिसकी 5-5 या 4-4 बेटियां हैं, अब उसको उनकी शादी करनी है, और उस शख्स को खुदा न खास्ता हेपेटाइटिस है. उसके सामने कितने बड़े प्रॉब्लम्स आए खड़े हुए. हम तो ये कह देते हैं कि एक अजीब मुसीबत हो गई है, बीमारी सर लग गई है, एक अजीब मुसीबत हो गई है. फिर वो क्या करेंगे? वो कहेंगे फ़ायदा कुछ नहीं है, छोड़ दो. खुदा न खासा किसी को कैंसर भी हो गया, क्या छोड़ दो, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसको बस अब हमने ख़त्म कर दिया. आई हैव सीन इट माई सेल्फ कि लोग ट्रीटमेंट हो रहा है, ट्रीटमेंट को आधे रास्ते में छोड़ के चले जाते हैं. आप खुद सोचें कि कितना बड़ा ट्रॉमा है ये उसके लिए कि तुमने आधे रास्ते में उसको छोड़ दिया. यहाँ पे ड्यूटी किसकी आ जाती है? यहाँ पे ड्यूटी आती है हॉस्पिटल मैनेजमेंट की. प्लीज़ हम लोग इस बारे में क्यों नहीं सोचते? थोड़ा सा ही तो पैसा लगेगा, कितना लगेगा?
بہت نامنل سا پیسہ لگتا ہے. ایک کاؤنسلر کو, تھیراپیوٹک اینڈ بیہیویئر کاؤنسلر کو اگر ہم ہائر کر لیں, ہر ہاسپٹل میں ہونا چاہیے کاؤنسلر, بلکہ ایون ہر ایسی جگہ پہ جو ہیلتھ پرابلمس کو جو ڈیل کر رہے ہیں, اسکول ہیلتھ میں بھی کاؤنسلرز ہونے چاہیے, اسکولنگ میں بھی ہونے چاہیے ضروری. ہمارے یہاں کاؤنسلرز کون سے ہیں؟ ایکیڈیمک کاؤنسلرز. ہم ہیلتھ کاؤنسلر کی تو بات ہی نہیں کرتے ہیں. خدا نہ خاصہ کسی شخص کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کی ٹانگ کٹ گئی ہے, آپ سوچیں اس کے پرابلمس کا اندازہ ہم لگائیں کہ اس کے پرابلمس کہاں تک جا رہے ہیں. سو کاؤنسلنگ از ویری امپورٹنٹ. ہمیں ان کی کاؤنسلنگ کرنی ہے کہ دیکھو تمہارے ساتھ یہ پرابلم ہے, بٹ دس از ناٹ دا اینڈ آف دا ورلڈ. دنیا ختم نہیں ہو گئی ہے, اس کا یہ سلیوشن ہے. اس سلیوشن سے آپ ڈیل کریے. اس کی ہم آپ کو یہ چیزیں بتا رہے ہیں, آپ یہ دوا لیجئے. اب بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں پاکستان میں, اینڈ آئی تھنک پاکستان ان آرگنائزیشنز کے لیے نمبر 1 پہ آ رہا ہے کہ یہاں پہ ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں جو فار دا بینیفٹ آف پیپل کام کر رہی ہیں, فری آف کاسٹ کام ہو رہے ہیں. تو ہم کیوں نہیں ان چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں؟ سو پلیز دس از مائی ایڈوائز ٹو دا پیپل, ٹو دا مینجمنٹ, seek the advice of a counselor. Counselors ہونے چاہیے جو لوگوں کو کاؤنسل کریں, جو ان کو کام ڈاؤن کریں, جو ان کو سمجھائیں, بیکاز وہ انسان اپنے حساب سے سوچ رہا ہے. ایک اور بہت امپورٹنٹ ایگزامپل اگر میں دینا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی پیشنٹ کڈنی فیلئر کا کچھ اور اس کو ڈائلسس کی ضرورت پڑ رہی ہے, ہم نے یہ بہت آبزرو کیا ہے کہ پیشنٹس ڈائلسس کو آدھے راستے میں چھوڑ جاتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس کو 6 مہینے بعد جانا تھا وہ 2 دن بعد ہی چلا گیا ہے. اس چیز کا کسی کا امپورٹنس کا اندازہ نہیں ہے. بٹ کین یو بلیو کہ وہ فیملی اور وہ سفرز جو اس شخص کے پیچھے جو سفر کر رہے ہیں ان پہ کیا گزر رہی ہوگی اس وقت کہ اچانک ایک چیز سامنے آ گئی, ایک پرابلم آ گیا. So for these problems and for these consequences, a society has to be changed. Our attitudes they have to be changed. We must change our attitudes towards the society. I am Dr. Rubina Hamid. For any such queries or any such type of assistance, you can contact me on my web address, on my email, or on my cell number. Thank you.